كموازين الاشعاع العالمي اللي ولا عند هاد انا ما كنسميهش فيستيفال ولا مهرجان، فموسم ولا شي حاجه اللي كبيره. قال لي راه بغاو يحتفلوا بكم بالذكرى العاشره وهذا تكريم من الناس الغيوان وهذا، ولكن بغا دار بطريقه اخرى. قلت له بحالاش؟ قال لي راه كاين واحد السيد اسمه صافي بوتلا، وعنده باع في الموسيقى وباع في لا ميوزيك دي فيلم. La proposition, c'était voilà, Nesl Riwen, mythique, Nesl Riwen avec un grand message, Nesl Riwen que tout le monde adore, Nesl Riwen dont tout le monde chante les chansons. Mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'autre? Okay. Est-ce qu'on peut universaliser le propos de Taham? فيني غادي قصدان طريق كله خداع، طلع حايط بيك والنور كله سباع. فيني غادي قصدان طريق كله خداع، طلع حايط بيك والنور كله سباع. خليك معانا خليك. كدير بخير قضيه فطاجيه الله يحفظك. قضيه فطاجيه كتب لي بقيت بخمسة ونص ريال Les amis, je vous présente Omar Syed, qui est voilà quoi, vocal samba, Omar c'est le dernier rescapé de la Manu Chambo, Omar Syed avec Nesl Riwen ma جاوش يحوسوا عليا, tu vois, ils sont pas venus me chercher, et moi non plus, j'ai pas été chercher Nesl Riwen. Et pourtant, l'idée elle est magnifique. Ça veut dire que Mzia, c'est vraiment, c'est la meilleure idée pour moi depuis très longtemps, quoi, tu vois. C'est magnifique, quoi. Parce que je pense que Nesl Riwen, ils n'ont jamais fait ça, et ils méritent que ce soit fait. L'expérience est intéressante, quoi. Du jus sur l'Instrat, sur la télé, du jus partout. Et là dans les boîtes de direct aussi, j'ai touché les boîtes, j'ai pris une châtaigne. Et Julien pareil. Ils ont accepté mon travail, ils n'étaient pas obligés de l'accepter. Donc ça dénote quoi, ça? Ça dénote qu'ils sont ouverts. Alors qu'au début, ils étaient un peu réticents. Hein. Ils se demandaient, قال وين راح يدينا هذا؟ فين غادي بيا خويا؟ صافي. صراحة مع النهار الأول تحفظت، ولكن شرحوا لي قال لي هذه تجربة واحتفال بكم وهذا، وغادي يكون لقاء مع فنانين آخرين عالميين اللي غادي يعزفوا معكم، وقد تكون معكم واحد الأخت سعيدة فكري، وغادي يكون هذا، وقنعوني وقلت علاش لا. الحاجه اللي ثارتني واثرت فيا اكثر
هو انني من قبل وبصراحه تنقولها كنت تنغني للناس الغيوان بمجرد سمعي السيدي ديالهم ولا الكاسيت وتنرددو وتلقى متعه في السماع ديالو. فهاد يعني في هاد العمل هذا تقربت اكثر من الناس الغيوان، قربت للديوان ديالهم. كان يعني العمل كان خصو يكون قائم على الحفظ وعلى فقربتني هذيك المساله من الناس الغيوان اكثر، عرفت الكلام ديالهم اكثر، عرفت حوارهم اكثر، عرفت احساسهم اكثر. وتنعترف بانني في لحظات في البيت ديالي يعني لقيت نفسي تنبكي. وصار علامنا واقف على دربنا ويا هري يا نسبو دارنا بالابيض. Et cette chance-là, alors que j'étais sur le point de faire autre chose qui taslobi à ma voisine, et ben je me suis retrouvé à dire hop, parce que c'est une occasion merveilleuse de contribuer à un projet magnifique, quoi. Et puis surtout, en plus, participer d'un projet maghrébin en plus. Pour moi, ça change aussi un peu de mon travail habituel, donc je suis ravie de pouvoir travailler sur cette musique pour un groupe comme celui-là. Je trouve ça assez varié, très éclectique en fait. Ça passe un mélange de musique traditionnelle avec un peu même du rock moi j'aime beaucoup parce que c'est très mélangé en fait. 1, 2, 3 et... Sauf les décomptes qui sortent des Mouel. Et ça va. Décompte qui vient pendant que le type chante. Parce que si on attend qu'il finisse de chanter pour lancer, tu attends 2 mesures. Mais tu attends. Tu envoies le truc, il y a un espace, il y a 2 mesures. À partir du moment qu'elle compte, le truc est effectif, c'est tout. موازين الشعار اللي دار هو مغرب الثقافات. فانت شتي هنا كنتلاقاو مع ناس من كل بلاد، بحال هاد السيد الباسيست اللي جا من امريكا، شي من فرنسا، شي من فتلاقينا بهم وجا واحد العدد المغاربه اللي عازفين ماهرين. This is the master. Where did you ما في اليوتيوب شافوا لا يوتيوب YouTube. Yes, they went to see you. كيلعب بهادو وكيلعب بهادو وبهادو It's exciting for me because there's some of the people I have heard about, but many of the other musicians are new to me, but I know that they are special. They're all special. And so I look forward to learning more about them. But as soon as we play, it's like we've known each other for a long time. So it's been fun meeting everyone. I got to meet some of the legends today, and it's amazing.
even the ones that don't speak English, because we all speak music, we can talk through the musical language. And sometimes we don't even have to use verbal language. We can just speak musical language, and we can answer each other's questions. هذا هو الحوار الحقيقي في الموسيقى، لأن هي الموسيقى لغة في حد ذاتها، ما كتحتاج حتى شي لغة، وكتشوف بأن كاينين يعني موسيقيين من des nationalités مختلفين. Tu veux que je te dise? Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, si on fait ça, on va franchement là-dedans, d'accord? Et sinon, on va dans l'autre côté, c'est-à-dire dans le plus roots, quoi. Envoie s'il te plaît, encore, s'il te plaît, encore. Basse, batterie et le chant. Tu peux me monter un petit peu la basse pour moi? Pour moi aujourd'hui c'est vraiment un grand jour parce que c'est l'occasion de rencontrer. Finalement c'est la première fois qu'on se rencontre avec Nasl Riwan. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Vraiment je suis très touché. Je vais citer une phrase d'un poète français qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres ». Et pour moi, ça devait se faire. التقارب ديال الثقافات ملي كيجيك واحد من كبار العازفين على الباس كيجي كيعزف معاك، ملي كيجيك واحد على التومبا، واحد في وكل شيء بلارونجمون ديال واحد السيد اللي عنده باع في الموسيقى صافي بوتلا وكيبغي الغيوان وكيبغي المغرب. Tu prends pas un projet comme celui-là ou Traf ou de Goul, tu vois, où là tu te dis tiens je vais mettre la technique partout, tout ça. Non, tu prends un projet comme celui-là. Tu sais qu'il est sacré et après tu te fais confiance. Tu cherches doucement l'approche et tout ça et après tu te fais confiance. Gueule en avant. La violence c'est quoi pour toi aujourd'hui? C'est quoi, avec quoi tu vas la rendre? Tu as vu que j'ai rajouté dans des morceaux, je rajoute des timbales, des tout ça. Ben c'est ça en avant quoi. Tu vois, il faut mettre le paquet, il faut avoir de l'audace. L'audace, tu peux l'avoir que quand tu es un petit peu quand même sûr de toi, quoi. Gueule, on y va. Je dois aller avec Nasl Riwan. Roma, ils ont sorti leur puissance. C'est la meilleure façon d'être à la hauteur. Comme on dit, être digne de l'événement. La fusion, si tu veux, ça peut être une trahison pour les puristes. Pour les puristes. Les gars, j'aime ça que comme ça. Ça se mange que comme ça. Ben non. Chacun peut manger ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, tu vois. حقيقة لبسونا واحد اللبسة أخرى ما عمرنا لبسناها سلفوها علينا غادي نمشيو بها لهذا العرس وفي الليل نردوها لمولاها ونلبسوا حوايج اللي موالفين كنلبسوا. Le bassiste, parce que c'est quand même une étape importante. Putain, ma feuille, oh ma feuille. La basse, quoi? Encore?
concentration. C'est pour ça que j'ai mis le chapeau. J'ai gardé les idées, non, c'est bien, on a on regarde. L'équipe est charle en or. كان قال عبد الله زريقة الله يذكره بخير في واحد المقال ديالو بالنسبة للناس الغيون، قال يفنى كل شيء ويبقى الإيقاع. كيفنى دوك الإيديولوجيات والسياسة والديماغوجية وكيبقى أشنو عطيتي، شنو عطيتي من الداخل ديالك، خلي الشعارات. On est dans une logique de faire avancer les choses. On est dans une logique, dans ce projet-là, avec un répertoire qui existe depuis 40 ans et avec lequel le public est toujours là, fidèle. Le propos, il peut durer 1000 ans, ce propos. 1000 ans, le propos de Nestle One. Tu peux, chaque 40 ans, tu peux le transformer en quelque chose. L'habiller, le transformer, le proposer. Parce que ce qui est intéressant là. هذا وقتها، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لن تموت أبدا وما تيدوم غير الحق، لأن تيمكننا نراوغو، تيمكننا نكذبوا على الناس، والناس يمكن لها تقبلنا في واحد الفترة معينة وترقص معنا، ولكن ما كاينش تواصل حقيقي ما بين الفنان وما بين الجمهور، فكتكون لحظة مرح ومن بعد كلها كيمشي لحالو. لكن الكلام الحق والحب الحقيقي اللي كيربط ما بين الفنان وما بين الجمهور ما تيموتش ابدا. القوه ديال الناس الغيوان في ضعفهم، يستمدون قوتهم من ضعفهم، من بساطتهم. الآلات بسيطه، كلام بسيط، السهل الممتنع. هادشي علاش كنمشيو حنا بزاف. اللي جمعوا عليك النية دوك اللي يونسوك فين هالجود والله، فين حياتي، فين حروفي والليلة. Le patrimoine, les chansons de Nestle One, elles appartiennent à qui veut en réalité. Donc quand tu vas par exemple, ils disent que libre il n'y a pas de problème, marhaba. Mais avec eux, comme c'est le cas là, c'est-à-dire comme Lasgin, Homa ou Anna, jamais ils auraient accepté un truc que les autres le fassent tout seuls, oui, mais que Homa يكونوا حاضرين يغنيوا الغناء تاعهم avec ces arrangements qu'ils n'apprécient pas, ils l'auraient jamais fait. النار
Before I pick up my instrument to learn it, I just listen to it. I listen to it over and over just to try to digest the flavor of the music. And it's very similar to maybe our fusion music, but some of the African rhythms are totally different. Like some of the songs I heard on a totally different beat. And when I get here and the drummer tells me, no, there's the one over here, and I'm way over here, and the one is over there, it's a little different. Il y a zéro trahison. Pourquoi? Parce que les mots sont valables pour 1000 ans. Et tu sais, avec un propos comme celui-là, tu peux faire ce que tu veux. Sauf, c'est vrai, tmeskhir, non. C'est vrai, non. Tmeskhir, non. في هذا اليوم تم تدشين هذه القاعة اللي كتعرف مواصفات حداثية تواكب هذه الفرقة ديال الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة المتكونة من دوريات دراجيين وكذلك من نجدات اللي كتدار تحتها القطاع ديال مدينة سلام. 和山洪威胁区地质灾害隐患点空转移，没有人员伤亡。بحال اللي قال مارتن سكورسيز في لوليفر كيقول لك ناس دايرين طبيلات بندير والسنتير وواحد البانجو سون فريت اللي كنسميوه السنيدرا. بهاد الالات هادي قدروا يعطيو واحد لو سون كبير. Today I saw new instruments I've never seen before. And at first it's like, wow, look at this instrument. But as soon as he plays it, it's like the instrument is gone and you hear this beautiful music. And that's what I love. When a person is so good that you forget about the instrument. إلا حتى حنا دخلنا آلات بحالنا بحال ما غاديش يبقاو لي طراس منين جبنا هذا الشيء. فملي كيجي شاب كيقول لك ودي راه بغيت ندير هذه الغنى ديالكم ولكن بطريقتي الخاصه، كنقول ليه الله يعاون. بالعكس كيشوفوه بالشكل ديالو هو وكيعزفوا بطريقته، سي تري بيان.
هاد المره حنا اللي غادي نديروا هادشي. Malgré tous les musiciens qui se greffent sur cette musique, on reconnaît toujours le répertoire et les sons de Nasr Riwan. Et le travail qui a été fait par Safi Boutella, c'est de rajouter des instruments, des sonorités qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter dans ce genre de musique, et qui enveloppe, qui vient soutenir et envelopper et donner une grosseur au son de Nasr Riwan. L'idée, par exemple, des violons pour porter des propos doux, ou la descriptifs, ou la fort au niveau de l'émotion, tout ça, tu vois, ça m'est venu tout de suite. Dans le début de Nahla Shama, ou là dans le milieu de Khodoni, qui est tellement énorme, Khodoni, t'imagines, rien que l'image, tu vois. Donc là, tu fais rentrer des cordes doucement et tu portes les mots, et tu portes le truc, tu vois. Et après, j'écoute ce qui se dit dans le truc, et puis surtout, j'entends. Je sens bien qu'il faut emmener le truc, tu vois. Et هما يمدوها هذه ماشي هما مدينها déjà بالوسم تاعها. Tu sens l'intention. Tu sens l'intention dans laquelle il y a de la détermination. Tu vois, la détermination, tu vas la faire avec quoi? Avec un accordéon? C'est une guitare électrique directe. Tu vois, guitare électrique pour mettre de la puissance. C'est puissant tout ça. Tu vois. En commençant par intensifier le rythme, que là tu te rapproches de tes codes à toi. Je me suis rapproché de mes codes à moi, en mettant de la batterie, etc. Et dès que tu mets la batterie, par exemple, tu as une autre idée. La batterie, elle t'appelle une basse. La basse, elle t'appelle des guitares, etc., etc., quoi, tu vois. Et comme je fais beaucoup de musique de film, je me sers de ça, c'est dans ma tête, ça. Nisma' al-kalam, nisma' des situations. J'ai les choses dans ma tête pour les colorier, quoi. J'ai du bagage dans ma tête, quoi. J'ai du bagage. Et je te dis, j'ai comme mission, moi, dans ma tête, hein, tous les jours, qu'il faut toujours que je sois digne de l'événement. Coordonner toutes les cordes, justement. Je suis violoniste, donc je viens pour jouer aussi, mais du coup je m'occupe de la section cordes acoustique
de l'ensemble. The man was playing fretless banjo. You know, we don't have many fretless banjo in America. He was playing a banjo with no frets. And when I see that, at first it's like, wow, look at that. But when he starts playing, it's like, wow, listen to that. And it, you know, the music speaks louder than the instrument. So even though there's many different instruments, the music brings us together. Un groupe comme ça, des gens aussi talentueux et qui ont vraiment, je pense qu'ils font partie carrément du patrimoine marocain. C'est le patrimoine musical, culturel marocain. Je pense que ça durera éternellement, finalement. Dans Nesl Riwen, comme je disais tout à l'heure, il y a de la tendresse, il y a du propos juste, il y a de la conscience, il y a de la force et il y a de la violence. La violence dans le sens où ils te disent des choses que, tu vois, pour les faire rentrer dans la tête des gens, ils utilisent des mots ou quoi, où tu vois, ils disent le Nahla Shama par exemple. Nahla Shama au début c'est l'histoire de l'abeille, هذيك اللي تدخل في القصر هذاك تروح تشوف le roi وتقول له voilà الوزراء تاوعك يجيوك يتراكونت كو سافا تري بيان والدنيا تو بصح البرا الدعوه سافا با تري بيان دو تو كوا تو فوا. كل اريحيه والصدق اللي كتجمعني معكم في هذا الفيلم الوثائقي هو ان النحله شمع هي اسمها النحله قصيده، هي الفكره ديال الحسن ثاني الله يرحمه. في 85 كنا عنده في القصر ديالو وقال لنا بالحرف، قال لنا انتوما كتغنيو من الهموم ديال الشعب، علاش ما غنيتوش النحله؟ ذوات النحله وقالت ما عندي وزير طماع يداري، قلت ليها شوفي يا شامة ظريفه ناس العدل ولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضرور، ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبارة. جابها لي يا رشيد، جاب لي هاد القصيده، قلت لي بغيت غير ذاك المقطع اللي هضر عليه سيدنا الله يرحمه، ولقيتها قلت لي بغيت هادي، وحاولت نأديها ذاك الكلام ديالها الاول بهذه الطريقه، بحال كنقول قالت النحله ما عندي وزير طماع يداري، وحبست هنايا ما بغيتش نزيد شنو قالت وشنو باش ما نكتروش لان فيها 300 بيت ولا.
اسمها النحلة شامة، اسمها النحلة، ولكن بحكم أنا ساكن في درم مولاي الشريف كاينة حدايا واحد العوينة مشهورة اسمها عوينة شامة، وثاني الحاج التهامي المدغري كيسميها شوفي شامة الظريفة. وأنا سمعت عند الفرنسيين كيقولوا ما هي لاباي، فلما تكون عندنا احنا النحلة شي حاجة ما هي لاباي، احنا قلنا تكون النحلة شامة. Moi je l'ai traité comme les mille et une nuits quoi. النحلة هذيك داخلة في القصر pour raconter un truc. Et donc je fais ça comme j'ai traité ça comme je fais des musiques de film. Comme je fais des musiques de film, c'est-à-dire en mettant ce qui manque de décor avec la musique, tu vois. Comme c'est pas de l'image, je dois faire avec la musique, d'accord? C'est de la peinture, quoi, tu vois. Tu peins le tableau. لها اسباب طاعت جنودك وقلت لها اسباب طاعت جنودك لا حيلة لا غش لا منكرات عند الوقفة يسحقوا كل شرارات عند الوقفة يسحقوا كل شرارات شفت في واحد الجريده كيقولوا باللي الرعيه احنا ما جات انا بدلناها، ما بغيناش نديروا الرعيه، هي كان الرعيه ولا وزير يبدل الاخبار، ولكن احنا جاتنا بذاك الراعي، كيقولوا بحال غلطنا في الرعيه والراعي. احنا بالنسبه لنا كنقولوا الراعي بحال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وظفناها بهذا الشكل. دوات النحلة وقالت شوف الصحراء حلال. L'entrée dans le palais, etc., je l'ai traité avec des touches classiques, avec des cordes, des violons, comme les mille et une nuits, tu vois. Et après, quand ça passe dans la partie violente, je mets des guitares directement. Mais j'ai pas hésité une seconde. Et je me suis surpris moi-même. Alors qu'au départ, mon intention, c'était de faire attention à ne jamais trahir l'âme de Ness Lriwan. يا دغيب مرحبت به إلى جاني ولا زلت من هملت وعولو على اللحب المشان مزيان في هادشي هو صافي احترم لا ستريكتور ديال الغناء، فهمتي؟ هذا هو الاهم. دابا حنا غاديين نترحموا على ارواح العربي الله يرحمه وجميع ومحمد باطمه وسهام السيد. مرحبت به لا جاني ولا زلت من همل سوع ولو على اللحب
بالمشاني وتدا تدا 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 ندى ندى هذا غيخذوني الله غيخذوني روحي نهيب لفداكم غيخذوني وما صابغ انا علي مشى وانا ما صابغ صفايح في الدين حداد انا ما صابغ غيخذوني الله غيخذوني غيخذوني الله غيخذوني بالنسبة للناس الغيوان لقينا لها واحد هذا في المنجد شحال هذه ومع أصدقاء وهذا سي لي فيو دو لا باسيون ياك العاشقين في الصبر ولا في لا سونسيبيليتي ولا في اللي بغيتي. Tu sais, sur les quatre, je vais te dire moi, j'ai rencontré des artistes merveilleux. Roma, les quatre là. Omar Syed, énorme personnalité, qui en même temps qu'il dit des choses profondes et des choses belles, des choses de conscience et tout ça, il les met dans de l'humour, il pratique le second degré, le troisième, le quatrième, cinquième degré, des fois, oh, il sait très bien ce qu'il fait, parce que tout ce qui sort à chaque fois, il sait quand est-ce qu'il le place. Jamais il يضرك. انت لازمك تفهم واش قاعد يقول tu vois. Il a يهضر لك sérieusement, c'est هضره sérieux. Il a خرج لك une blague au milieu, ça veut dire que tu n'es pas à la hauteur peut-être. La prochaine fois on reparle, tu vois. C'est un artiste merveilleux, d'une extrême douceur, une conscience, une fraternité. C'est incroyable la simplicité avec l'authenticité. Tu vois ce que je veux dire? ما كاش هذاك الزوخ, il n'y a pas de راح نبان intellectuel ولا هذيك. Et ils font pas de politique, ils ne font pas de discours, ils disent des choses simples et fortes parce qu'ils décrivent le monde qu'ils voient. تحية المغرب، تحية الجزائر، تحية تونس، تحية الغيوان. احنا نغني ما نحسه. هذا السؤال كانوا طرحوه على براسانس في فرنسا، قالوا لي دابا راه الاغاني ديالك تقريبا واش تولي انترناسيونال. قالوا لي انا كنغني بلغتي وكيتصنتوا لي الناس اللي كيفهموني ودا سام سوفي، ماشني انترناسيونال. راه يمكن من محلي تولي الناس كيتصنتوا لي في بلاصه اخرى كيقولوا هما انترناسيونال.
يابي بيت الحداد حداد ما يحن ما يشفق عليه ينزل ضربة عاد الضربة بلا برد زاد النار عليه قلبي يابي بيت الحداد حداد ما يحن ما يشفق عليه ينزل ضربة عاد الضربة بلا برد زاد النار عليه خذوني قدم المغدور وسلسل قدم المغدور